Et l'été, pareil, elle est étudiée pour envoyer l'air vers le haut. Toujours pour aller évacuer l'eau qui est stockée Ну, là-haut. этот принцип почему? Потому что надо всегда удалить влагу, которая по всему зданию. Et l'autre phénomène, comme on disait, c'est que le fait d'envoyer l'air vers le haut, avec une vitesse élevée, je vais créer mon effet Когда d'aspiration вот ici, при такой et là, comme ça. вентиляции вы создали ну, циркуляцию воздуха, самое главное, чтобы убрать эти тяжелые газы. И это не просто так. Tac. Ok. Donc, quelque chose de très important. Excuse-moi, je vais dire bonjour à demain. Ah, comment tu vas? Bonjour. Ça va? Ça va bien? Je te fais la bise à distance. Et mon cher, Avec Philippe, il va comment notre dans cher? Gadec. Tout à fait. Le plus. J'ai rien qui traîne, mais je peux Tu trouver traînes ça. par terre. Bon, allez, merci beaucoup. J'essaye. Ok, merci. Ok. Donc, ce qu'on expliquait tout à l'heure, hyper important, la hauteur à laquelle on place notre trappe d'entrée d'air. На какой высоте? Parce que l'effet d'aspiration dont on a parlé tout à l'heure, Oui. ok, il va marcher très bien si j'ai ma trappe à 1,80 m. Если это самое будет клапан вы это называете, да? Si je mets la trappe là-haut, Клапан или задвижка, как? l'effet Trappe, d'aspiration, il va être là. Вот. Donc, Вот, если клапан слишком далеко, высоко, всасывание на этом уровне, да? donc, ce qui va se passer, c'est que les animaux qui Все sont опять. là, Эти птицы, которые внизу, ils n'auront pas de ventilation. не будет вентиляции. J'aurai le même circuit d'air que ce qu'on a vu tout à l'heure, Получится. sauf qu'il va être décalé de 50 ou 60 И cm. c'est mauvais. Et c'est mauvais puisque Опять плохо. Им mes gaz lourds, ils se retrouvent тяжелые pas газы évacués. остаются внизу. Et je crée... Вы не удалили тяжелые газы, а вот это клапан. J'ai pas le- Или j'ai pas le клапан droit. или Non, задвижка, non, non. как вы хотите это назвать? Форточки, иногда говорят. Форточки, как вам лучше? Клапаны, Счастливо. форточки иногда. Il Это a- канер на медите. Philippe, il a beaucoup travaillé en Ukraine. Этот парень очень много работал в Украине. Ok. S'ils veulent bien venir, Посмотрите. la trappe, elle est faite. Que Да, quand l'hiver, вот. Зимой, видите, la trappe, elle est comme ça. Quand je suis en ventilation hivernale, ici, l'air, il est orienté vers le haut, tu vois. Comme ça. Это внутренняя сторона, это ça внешняя. c'est où est l'intérieur, où est l'extérieur? Extérieur Нет, это внешнее. et Ça intérieur. c'est extérieur. А экстерьер это внешнее. Extérieur, c'est derrière moi. А Extérieur, это внутреннее, Сзади, интерьер. сзади. Экстерьер. arrive par là. Extérieur. Ага. Улица, Да, extérieur. 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 И внутренний. это внутренняя. Intérieur. Intérieur. Да, правильно. Внутренний. Donc l'air, il rentre. Воздух, Orienté видите, vers l'eau. заходит сюда. Quand on va être en ventilation estivale, Когда летом, la trappe, elle est ouverte à peu près летом А, клапан открывается 25 cm. 20 на 25 сантиметров. Si lui, il passe sa main, là, comme ça, demande-lui de passer sa main. Давайте Là. У вас автоматически регулируется? Ça. Oui, oui, oui. L'ouverture, à l'ouverture automatique. Открывание, да. Компьютер регулирует. L'ordinateur avec Там les- же было Компьютер такое, регулирует. На компьютере было там положение. Donc, et là, on a fait un peu l'effet d'une bosse pour renvoyer l'air vers le haut. Ok. Et après, là en dessous, j'aurai l'effet d'induction et mon air, il va remonter. Мгм. А И внутренний воздух идет поднимается. Là, regarde. Il faut imaginer que ça, ce soit la place de la fenêtre ici. А я правильно понимаю, что вы рекомендуете вот здесь вот в этой части, либо ферму таким образом Нет, делать, в либо этой части потолок? У них не было, только у них в этой стороне. Qu'est-ce que было. vous recommandez de faire à ce niveau-là? Alors, Какая ici, разница? Мы qu'est-ce qui se passe? рекомендуем- Non, attends, il demande là. Вы только с одной стороны делаете это? Tu le fais que d'un côté? on le ferme que d'un côté. Мы делаем только с одной Et стороны. oui, parce que ici, j'ai que de l'air qui sort. Потому что оттуда воздух выходит. Comme ces ventilateurs, je ne sais pas s'ils ont vu, on les place assez bas. Эти вентиляторы надо поставить довольно низко. Ok. А высота какая с этой стороны? Quelle est la hauteur là? Ah, je sais. Ils sont là-bas, le haut du ventilateur, il doit être même pas 1 mètre. На метр. Даже не меньше метра. Ниже метра. Да, non, ниже метра. Donc, à peu près, hein, je suis pas sûr, mais c'est à peu près. Примерно 1 метр. Но ему кажется ниже метра. Donc, qu'est-ce qui se Это passe? вот Pardon. так мальчик ставит. C'est que Ну, Андрей, ici, тоже 70. je crée Ну да. une vitesse d'air élevée avec Вы mon создали ventilateur. большую скорость.
воздуха, Et le fait de créer de l'air qui vient comme ça, да. ça crée un autre effet d'induction qui fait comme ça. Вот. Потом, ну, таким образом вы создаете циркуляцию воздуха. У них еще видел, Вот здесь эти. были экраны отражающие, Да. чтобы это. И там наверняка эти жалюзи на форточку, на вентилятор. Ils sont nazes, non? Non. Ok. Donc, hyper important, l'histoire de hauteur de la trappe. Очень важно высота клапана. Ben voilà, ben tiens. Par exemple, là, il y a le schéma. Si j'ai ma trappe à 2,50 m, Если клапан на высоте 2,5 метра, j'ai toujours le même circuit d'air. вот у вас одна и та же циркуляция воздуха, Par contre, mes animaux qui sont là, ils ont но rien. эти животные чувствуют себя, ils sont bien, ils sont heureux. Non, Они ils ont Pas rien bien. comme ils ont les gaz lourds qui sont là, ils sont pas évacués. Газы вы еще не убрали, Donc mes animaux, ils vont continuer à respirer l'ammoniac, à Ammoniac, respirer chaud. tout ça. Donc on crée une sensation de mal-être pour les animaux. tu devrais les faire plus malheureux. On dirait qu'ils sont heureux, vos animaux. C'est pas bien dessiné. On dirait qu'ils sont contents, eux. Ouais, il faudrait qu'ils fassent la gueule. Ouais, avec de la gueule. Donc là, le circuit d'air qu'on fait, Не отвечайте. Да. Hein? Окей. Мерси. Да. quand j'ai une trappe placée à la bonne hauteur, Когда j'ai donc de l'air клапан, qui monte là-haut, qui vient Да. se réchauffer. воздух поднимается, Cet air, quand il revient sur les animaux, il s'est déjà il est déjà un peu réchauffé. да, Le fait d'avoir ma trappe à la bonne hauteur, j'ai une induction ici, j'aspire mes gaz lourds. потом вы всасываете Et de тяжелые l'autre газы, côté, d'avoir mon ventilateur qui est placé là en bas, j'aspire les gaz lourds. всасывание тяжелых газов. Et le fait d'aspirer les gaz lourds ici, ça me crée un effet Все, вы уже все. une induction là-haut. Теперь уже все. Хорошая циркуляция, идеальная циркуляция воздуха. Ça, c'est le circuit d'air Вот это нормальная схема. qu'on cherche à obtenir. Это наша... И она работает в наших условиях? Et ça marche bien dans les conditions de la Russie? Alors, Конечно. А где у вас А подогрев certaines происходит коndi- воздуха? А? Покажите, где у вас подогрев воздуха Où tu происходит. fais le chauffage de l'air? Там про Alors, вентиляцию chauffage. рассказывал. attends, on va y venir, on va finir. Это немаловажный Сейчас, момент. Сейчас он... Это да. Donc là, on revient. Le problème, condition russe, Теперь в России, в условиях России, да? c'est que si j'ai de l'air à moins 20 degrés, Если на улице минус 20, eh ben, il va se casser la gueule. Il fait trop froid. падает это. Холодный воздух, конечно, Окей. падает на животных. Поэтому мы предлагаем в России это ит-кубе, Voilà. ит-кубе называется. это Qu'est-ce qu'on a, прибор. qu'est-ce qu'on a développé pour la... Мы Russie разработали et для les pays российских froids. условий Ok. C'est que l'air qui rentre à Воздух, moins 20, moins который- 30 ou moins 40, который выше при температуре на улице минус 20, минус 30, il se préchauffe у нас этот шкаф, au travers d'un ну, système подогрев воздуха идет в этом qu'on a в этом développé. шкафу, да, это называется кубе. Ит-кубе называется. Cet air, il Этот rentre dans воздух un couloir. заходит в коридор Этот L'objectif, коридор вдоль самого всего. sur toute la да, longueur. Ouais. по длине. Cet air, Этот воздух, l'objectif, c'est d'avoir de l'air ici à 12 degrés. наша цель, мы должны иметь, мы хотим, чтобы внутри здания воздух была температура 12. Поэтому мы его подогреваем. Donc ici, on va dimensionner le chauffage. Мы рассчитываем подогрев для того, чтобы воздух, который на улице... Вы здесь подогреваете попал, газом да, его, да, соответственно, в да? этом- Газом. в этом, Alors, да, в ça этом. peut être gaz, ça peut être Это может быть газ, eau это chaude, может s'ils ont de быть l'eau теплая chaude. вода, если Либо вода- калорифер, если теплая Да, вода, и калорифер, да? Да, un калорифер, С вентилятором. Hein un radiateur, Ça peut- Oui, un radiateur à eau chaude. да, даже Ouais. радиатор простой. On a des systèmes de batterie d'eau chaude. У нас есть системы этой самой воды. Ah. Je peux les visiter. Si tu as un souci, Super. à 9h30. 9h30, on sera un peu là. Bon, on va voir. C'est bon, tu peux l'appeler quand C'est Loïc Razaro, j'appelle. Oui, Ok, tu ça as marche. son numéro, tu as tout là-dessus. Ok, super, merci beaucoup. Квентин, а вы тогда, когда будете давать нам предложение, Да. дайте, пожалуйста, несколько вариантов
Quand tu nous feras l'offre, il faut que nous donnes plusieurs variantes С газом, с водой. avec le gaz, avec de l'eau. Ok, ça marche. Ширина Окей. коридора Et какая le должна быть? corridor, c'est comment là? Là, Да. 1m50. Метр 20, метр 50 коридор. 1,5 метра. Да, 1,5 метра. То есть, по сути дела, подогревается вот этот коридор. Камера. C'est le Камера. dans le couloir. Ça, c'est le couloir. Это коридор, да. Ok. Le seul. Alors. Et Он là, на всю длину птичника идет у вас? Да. C'est le long de la le long, poulailler. le long du poulailler. Да, вдоль птичника. Ok. Et là, ici, la puissance du chauffage, on la détermine Мощность этого отопления, да, en fonction de leur в minimum de température. зависимости от минимальной температуры, например, которая в России, Et une fois que nous, on a de l'air à 12 degrés мы ici, будем знать, что у вас минус 30, мы почитаем Смоленск. Я да? понял, да, Да. ясно. on n'a Ah, aucun on- problème pour ventiler correctement le Что, bâtiment. Он j'ai может pas быть мы знаем, что делать. меньше по высоте, чем птичник. Какой объем должен быть его? Quel volume il faut là? То есть, А! вообще, логично было бы его сделать вот так вот. Да, C'est pas plus короткий. logique. Si, Нет, non, il faut que quelqu'un puisse circuler dans le couloir. Надо, чтобы люди могли ходить по коридору. Eh, А donc, для чего? 2 Да. метра. 2 mètres 30, Его 2 же mètres, надо будет метра, да. дезинфицировать. 2 mètres 30, 2 mètres 40 à la 2 rigueur. метра 40, 2 метра 30. Его надо мыть, дезинфицировать постоянно. Ok. Ну, не постоянно, но... А как же тогда воздух сюда попадает? Сюда Comment он l'air каким образом? tombe là-dedans. А эти Alors, выходят- l'air, Здесь après- вентилятор стоит? Exactement. Là, Нет. là, А, просто вот- То же самое. c'est exactement le même bâtiment que ce qu'on a vu tout à l'heure. Это такое же здание. Ce matin? Non, non, non. Его можно под крышу ставить. А, Ну, которое c'est- мы видели только что. Ce- Вот это здание. Они одинаковые. Là, on a 10 degrés. Здесь на улице 10. Si vous mettez le préchauffage, Если будет подогрев on a воздуха, aussi 12 degrés. будет 12 градусов. On a exactement ce circulaire-là. Такая система циркуляции воздуха. Всё, я понял. То есть здесь не обязательно, чтобы сюда, в эту сторону, шел ветер, скажем так. On n'a pas besoin que, obligatoirement Да, qu'il y не ait du vent. обязательно. Ah non, 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 non. Все, окей. Non, 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 non. Нет, Non, non, non. Le vent, au contraire. наоборот. Кстати, такая система она даже с полностью- точки зрения биобезопасности, она гораздо более эффективнее, потому что она Система проходит через коробок. барьер, да. Да. Круто. Вы уже решили Чем проблему. короба. Короба они точно Да. не ерунда. биобезопасность, А они вот это в вот России четко будет любят эту промываться и систему. продезинфицироваться. Круто. Ça, c'est le Опять нам principe du проект heat cube. переделать. Это называется Ну, heat поэтому я cube у спросил нас. про высоту. C'est vous qui Можно его l'avez. сделать пристроенным. Кессоны этот короб. камера. Мы это называется наши Он кессоны. не будет влиять на Мы размер птичника. назвали- Он просто еще повлечет за себя. Не А знаю. там можно сэндвич Видите, ставить. мы их Там, назвали пятерку. кессоны. Ça, Какая c'est ширина у него там? Еще раз. Нет, Cube, c'est vous qui avez Он inventé. c'est сказал, nous, ça, c'est nous ширина qui avons développé ça. 1,5 Vous l'avez метра. inventé, Heat Cube, Ah oui, c'est pas oui, de quelqu'un. ah oui, Qui ça, c'est c'est qui une a inventé? invention. Quel est Tac, l'artiste qui a inventé ça ici? Tu figures Apilex. Mais non, mais qui le mec Ah, c'est le qui a bureau inventé d'études, ou avec Jean-Luc Martin, qui ont développé ça. Oui, mais pourquoi il a appelé Heat Cube? C'est mignon. Et ben, heat, ça veut dire chauffage en Ouais. anglais, le cube chauffant, quoi. Ouais, c'est bien. Так, дальше. Ok. Ça, c'est le principe du préchauffage. Принцип нашего подогрева. Предварительного подогрева воздуха. Alors, Et sur l'air les caméras. l'air froid rentre ici. Ici, j'ai de l'air chaud. Видите, как Je pousse de l'air chaud. воздух попадает в Mon air froid se ткани. préchauffe. Et je rentre avec 12 degrés. Все, 12 градусов вы получили уже. Et après, à l'intérieur du heat cube, Потом внутри этого кессона, Здесь горит газ. comment? Газ gaz. Я- в трубе. газ. Холодный воздух идет. Здесь идет горячий воздух, да? Là, il y a de l'eau От froide, газа. de l'eau chaude dedans. Non, Перемешивается. c'est de l'air pulsé. Это, как это? Нет, это не горячий воздух, это воздух, пш, как это? C'est c'est un système Это система, comment dire c'est un système qui va prendre du gaz, qui va le brûler. который берет газ, который его сгорение, какой-то газ идет, Et qui va prendre aussi un peu d'air et qui va который renvoyer cet air chaud. берет воздух и потом дает этот теплый воздух. Ладно, а Ну, скажите, а вы вот это оборудование делаете сами или у вас смежники? Да. C'est vous qui faites cet appareil. Ah, c'est nous, Конечно, tout ça, c'est nous qui да. faisons. Кессон они сами. Ну. Придумали, разработали, это и А кто запатентовано. подогрев воздуха газом непосредственно, ну, оборудование газового подогрева? Où est Газовый l'appareil горел. pour chauffer l'air à Форсунки. l'intérieur? Là, Вот это. Это тоже И туфиго? разработки, конечно. là, on le voit là. То есть вы производите сами Да, непосредственно, конечно, да? разработки, да. C'est vous qui les fabriquez, tous ces caissons, конечно. Alors, les caissons sont fabriqués chez nous. Да. Le système de caissons, вы, chauffage. а систему c'est кто qui? делает? Система. Le système de chauffage, on achète chez un fabricant de chauffage avec qui on travaille. C'est qui? Système? Non, c'est pas système. Ouais, Не, mais просто on a pas насколько besoin de- надежный, да, можно знать, что за Да. производитель. А то C'est qui le fabricant? Bah, un Oui, fabricant oui. de chauffage. Это Ça, aujourd'hui, on travaille avec une marque, mais ça pourrait être une autre. On n'a Ouais. pas besoin de dire avec qui on travaille. это они покупают, они
отвечает за свою систему Гарантию, подогрева да. воздуха внутри, но они еще. разработали эти системы. Mais ça, il y en a depuis Мы это разработали 4 ans qui doivent tourner 4 en, года тому назад. en Russie. И C'est pas une nouveauté. personne n'a copié. Еще. Ah, il y a des... Aujourd'hui, le préchauffage, c'est copié. Par qui? C'est vous qui avez commencé. Ah, c'est nous qui avons inventé ça. Les BD. А мы такой птичник где-нибудь увидим? Или его здесь А, нет? нет, вы еще. Во Франции хотите видеть? Не обязательно во Франции. Но... Est-ce qu'on peut voir ça chez les canards, non? Au Ah, Caucase. au Caucase, il en a. На в Кавказе идите. На Кавказе Это с удовольствием. туда, это, опять, Карачаево-Черкесск. да, Au Caucase. езжайте к нему. Понятно. Мы собираемся в Au Медводу скоро Caucase, on en поедем. a. В Езжайте. Медводу скоро поедем. Все, идите, это наш хороший друг. Ну, вы У тогда нас предупредите очень- его, Ну, скажите, конечно, что мы... Да, Вы мне тогда. скажете, ну, вы мне позвоните, когда вы поедете, я позвоню с моим Договорились, Все, окей, позвоните хорошо. мне, я ему скажу, Володя, и он всегда с удовольствием принимает. Он такой хороший, этот Хорошо. Володя. Хорошо. Давайте продолжим, Да? а то у меня Вы тут там можете память отдыхать закончится. Там Окей. хорошо. Мы быстро по делам поедем. И Бадира там где-то. Езжайте к нему. У нас в Медводу есть дела. Все прекрасно, это недалеко, да? Ну Вы как меня недалеко? предупредите. Самолет быстро летит, так что... Всё. И он вас встречает, кормит, он такой хороший. Хорошо. Со Окей. своими утками. Ok. Он- Après, tout ce qu'on a vu jusque maintenant, Все, что вы видели сегодня, c'est les principes généraux de ventilation. on va dire. это общий принцип вентиляции, да? Après, ces principes-là, on essaye de toujours les respecter, Но мы, конечно, следим за этим принципом. quelle que soit la ventilation qu'on va faire, quel que soit le type de ventilation qu'on va faire. Да. Это наш общий принцип вентиляции. Ça, c'est un cas de ventilation qu'on a déjà fait, Через крышу тоже можно. où les entrées d'air, elles sont en haut, Dans le plafond. dans le plafond. Donc là, avec des Ça, c'est entrées qui qui d'air, a voulu ça? Type- je sais plus, on a quelques clients ici, on a des clients un peu tordus des fois, qu'on En voulu... France? Ouais, en en France, Ukraine. en France, on a fait des Pourquoi trucs vous comme l'avez ça. fait en russe alors? On n'a jamais fait ça en Russie. Pour faire Pourquoi vous l'avez voir, écrit en russe? pour faire voir qu'on peut s'adapter, nos principes Нет, мы sont хотим fondamentaux. просто показать, что мы приспосабливаемся к любым... Ну, да. И что клиент хочет,